मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। नौजुबिल्लाह। कहाँ जाए बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम भी इंसान हैं। सर्दी तो हमें भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन क्या करूँ, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला की जात तो है ना। बहुत ज्यादा दम घुट रहा है, अब भी घुट रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यकीन करें जिनके पास बंगले हैं उनके बाथरूम भी इससे खुले होंगे। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, आज एक ऐसी स्टोरी के साथ मौजूद हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कब्रिस्तान में हूँ। नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं अल्लाह से डर के ये कह रही हूँ कि जैसे मैं जिंदा कब्रिस्तान है उसके अंदर मैं जा रही हूँ। मेरा दम घुट रहा था उसके अंदर कि जिंदा इंसान कब्रों से ज्यादा तंग जगह में जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे गली देख रहे हैं, ये आ जाएं, आप आगे आ जाएं। ये देखें कि यहाँ जिंदा लोग रहते हैं, जिंदा इंसान रहते हैं। और यहाँ जो मैं खड़ी हुई हूँ, ये भाई कोई एक चारपाई की भी जगह नहीं होगी। ये इस बहन का घर है टोटल, बस यही है, कच्चा लंबा खोला है, ऊपर से पक्का है, आपको दिखाई दे रहा है कि अंदर से ये उतना ही काने पतले पतले क्या क्या रखा हुआ है। ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं ये जानते हैं या इनका रब जानता है। हाँ जी, ये तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम समीना है। सुमीना, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं? जी। बेटा? बेटा नहीं है मेरा। बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं। और ये मेरा शौहर है। आपके शौहर है? हाँ जी। ये क्या काम करते हैं? ये मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और हमको खिलाते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी करके। हाँ जी। आप ये बताएं, ये जो कब्र में 6 बाय 6 इंच की कब्र के अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह खड़ी हुई है, यहाँ तो मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। आप 5-6 बंदे कैसे रहते हैं? बस गुजारा कर लेते हैं, हमारा कोई ठिकाना भी नहीं है ना, इतनी हमारी जमीन तो नहीं है ना, तो इसीलिए हम यहीं पे रहते हैं। हमारा वॉशरूम भी नहीं है। वॉशरूम भी नहीं है? नहीं। नाज़रीन, वो मैं ये सुबह से खुद सोच रही हूँ कि मैं जो यहाँ आई हुई हूँ, ये लोगों की जगह, ये इनके पास तो वॉशरूम भी नहीं है। ये कैसे सरवाइव करते होंगे, ये कैसे गुजारा करते होंगे, क्या करते होंगे और किस तरह से गुजारा करते होंगे। इधर थोड़ी बहुत बिजली है तो ये जलाएं, अंदर दिखाएं। हाँ, लाइट तो है, ये जलती है। ये आप जलाएं, ये दिखाएं तो सही कि किस तरह से। ये देखें। और ये 7 वाला कमरा किसका है? ये हमारी देवरानी का है। ये इनके देवर और देवरानी का है। और ये दिखा रही हैं, मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ। आप अंदर आ जाएं, आप अंदर आ जाएं, लाइट दिखाएं। ये माशाल्लाह से इसकी छोटी छोटी इनकी ननी ननी फूल जैसी बच्चियां खड़ी हुई हैं। ये देखें, ये वो कब्र है जिसके अंदर मैं जिंदा इंसान हूँ। अल्लाह माफ करे, लोग जिंदा हैं, लोगों को जिंदा ऐसी हालत, ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हाथ दिए, पैर दिए, किसी की मोहताजी नहीं दी। आप आ जाए, आ जाए। लाइट, ये देखें लाइट, वो पंजाब का मेरी बहन काम यही है, पर लाइट नहीं होती यहाँ पे। आप इधर देखें कि इनकी माशाल्लाह, इधर आ जाए बेटा, इधर आ जाए। ये इसकी तीनों बेटियां ना? हाँ जी, 3 बेटियां। और बेटा नहीं है? नहीं, बेटा नहीं। तो ये एक ही चारपाई है, आप कैसे यहाँ गुजारा करते हैं? कभी नीचे तो कभी ऊपर, ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। फुल ठंड है यहाँ पे? हाँ, फुल ठंड तो है, ऐसे ही लगती तो है, हम भी इंसान हैं। सर्दी तो हमें भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और कहाँ जाए बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 3 बेटियां हैं। वॉशरूम भी नहीं? नहीं, वॉशरूम नहीं। आप रोए ना, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला की जात तो है ना। रोए ना मेरी बहन, अल्लाह ताला की जो जात है ना वो बेनियाज है। मैं जानती हूँ इतनी तंग जगह है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है, और शोहर है। ना रोए, ना रोए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह ताला इन बच्चों को भी जिंदगी दे, ठीक है? अल्लाह ताला सबसे पहले इन्हें भाई दे। अब बच्चे अपना नसीब लेके आते हैं मासूम से, नन्हे नन्हे। इन्होंने तो खानी है ना, इन्होंने तो आप लोगों से मांगनी है। ये तो तंग करते हैं, बहुत ज्यादा मांगते भी हैं और तंग भी करते हैं बहुत ज्यादा।
تو جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہی ہیں بہن بھائی, انہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ کہ اللہ ہر کسی کو دے, اپنا گھر دے, اپنا مکان دے, آمین آمین. واش روم دے, مطلب کسی کے گھر نہ جائیں. بس یہی میری گزارش ہے. اگر کچھ ہو سکے تو ہمارے لیے بھی کچھ کریں, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. وہ غریب ہیں بہت زیادہ, اتنی ہماری آمدن بھی نہیں ہے. وہ کام پہ جاتا ہے, کبھی ہوتا ہے, کبھی لگتا ہے, کبھی نہیں لگتا. کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. نہیں کبھی. چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جوتے بھی مانگتے ہیں, کپڑے بھی مانگتے ہیں, سردیوں کے لیے, گرمیوں کے لیے, ہر ایک چیز ضرورت کی ہوتی ہے انسان کی. لیکن کیا کرے, مجبوری تو ہے نا ہماری. کبھی لگتا ہے یہ تو مانگتے ہیں, پیسے بھی مانگتے ہیں, چیز وغیرہ بھی مانگتے ہیں, لیکن کبھی لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں صاف بچہ ہاں مانگتا ہے. جب یہ اسکول جاتے ہیں تو کبھی کھانے کے لیے کچھ بنا ہوتا ہے, کبھی نہیں بنا ہوتا. لیکن سرکاری اسکول میں پڑھا رہی ہیں؟ ہاں جی, پہلے سرکاری میں تھی لیکن اب نہیں ہے سرکاری میں, بس ہم نے نکال دی تھی. ادھر سے بھی نکال دیے؟ ہاں جی. اب یہ مسجد پڑھاتی ہیں آپ؟ ہاں مسجد پر. لیکن ناظرین, غربت کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے انہوں نے نکال دیا. یہ معصوم بچیاں, ان کا مستقبل کیا ہوگا, کیا کریں گے؟ اللہ مالک ہے, کیا کریں, مجبوری ہے انسان کی بس. تو اس تنگ گھر میں آپ کا دم نہیں گھٹتا؟ بہت زیادہ دم گھٹ رہا ہے, اب بھی گھٹ رہا ہے, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, رہنا تو پڑا. کوئی مہمان, کوئی رشتہ دار آ جائے کیا کرتے؟ تو باہر بیٹھتے ہیں. باہر بھی تو جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے بھئی ان کا گھر. ہاں, ایسے لوگوں کے پھر ناظرین آپ کو پتا ہوتا ہے نا, آپ یہ دیکھیں ایسے لوگوں کے گھر بھی آتا بھی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. ہاں جی. جو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ کیا پیغام دیتی ہے, وہ آپ کی کیا مدد کریں؟ ہماری یہی مدد کریں کہ ہمیں کوئی اچھا سا کمرہ دیں, گھر دیں. مطلب زمین وغیرہ تو ہماری ہے نہیں, یہی ہے بس. تو ادھر ہی کوئی واش روم وغیرہ, ہمارا واش روم بھی نہیں ہے. تو ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں ہمیں وہ دے. انشاءاللہ میری بہن ہے آپ کا نصیب. یہ بے نظیر کے پیسے بھی ملتے ہیں, ہمیں تو نہیں ملتے. کچھ نہیں ملتا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ملتے, کچھ بھی نہیں ملتے. بس پیٹرول والے جو پیٹرول 2000 ملا تھا وہی ہاں ملا. وہ پنجاب کا مجھے پتا ہے. میرا ہاں. ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, دیکھیں پھول پھول سی ننھی سی بچی ہے. ادھر دیکھیں بیٹا, ادھر دیکھیں, یہ دیکھیں معصوم سی پیاری سی بچی ہے. اس کا خیال, آپ ان کا خیال رکھا کریں, انہیں اللہ زندگی دے نا, قرآن پڑھایا کریں, ٹھیک ہے؟ قرآن یہ پڑھتی ہے بس ماشاءاللہ سے. قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے. نماز پڑھا کریں, اللہ سے ذکر کریں. دیکھیں کوئی بھی فرشتہ دیکھنے والا, آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس آپ کو کیا پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے آپ کا وہ ہو جائے گا. خدا کے لیے دعائیں کیا کریں ان کے چلیں, لیے. بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ آپ کا. کو اگر زندگی دے, ہماری آپ کی فیملی کے لیے. خدا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں. میں یہاں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی, بیٹھوں کیسے. وہ بھائی ہے پیچھے بے بس ہے, وہ اندر یقین کریں کہ اندر ان کے ایسا لگتا ہے جیسے وہ خود رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو بڑے بڑے بنگلے دیے ہیں انہیں بھی بخش دے, جنہیں ایسے کھولے دیے ہیں انہیں اتنی توفیق دے کہ بڑے بنگلوں والوں کو اتنا ہو سکے. اپنے گھر کے باتھ روم, آپ لوگوں کے یقین کریں جن کے پاس بنگلے ہیں ان کے باتھ روم بھی اس سے کھلے ہوں گے. خدا کے لیے, یہ زندہ انسان ہے, انہیں بھوک لگتی ہے, انہیں درد ہوتا ہے, انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اپنے بچوں کا صدقہ ہی صحیح ایسے لوگوں کی مدد کر دیا کریں. مسجدیں بنائیں, اللہ کی بنائیں, لیکن جب دیکھیں کوئی حقدار نہ ہو. بلڈنگیں بنائیں, جب دیکھیں کوئی حقدار نہ ہو. خدا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ کسی نیک بہن بھائی تک پہنچے. اور میں ان کی بے بسی کا وہ نہیں کر سکتی, میں اتنا ہی کر سکتی, آواز بن سکتی ہوں اللہ نے کے بعد.